जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज गोटे एपरी माने वीडियो मु नहीं आसी जे कि निज घर को दे आसवा द्वारा आपण घरे लक्ष्मी नारायण बास हम। लक्ष्मी नारायण सबुठारु प्रिय यही दुईटी गछ जहाँकि आपण मानक सामना को नहीं आसी पवित्र दिन आसूची गुंडिचा जात्रा जहाँकि रथ जात्रा जहाँकि सबुठार प्रियर दिन अटे। एपरी गृह प्रवेश करती शुभ काम करती कारण यही शुभ कार्य करने द्वारा सकारात्मक वातावरण आसी थाए सही कार्य भी सिद्धि होता है। जदि यही दुईटी जिनिस से घर को नहीं आसबे तेबे विश्वास करंतु आपण मालामाल ही रहिबे। दर्शक बंधु आज ये सुंदर वीडियोटी खास आपण मानक आपण माने वीडियोटी को जमा मध्य स्किप करंतुनी ए वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। आपण मानक दुईटी गछ नहीं आसी दुईटी वास्तु गछ आपण माने शुणी कि विष्णु कमल लक्ष्मी कमल यही गछ आपण पद्म फूल तो देखिए मु आपण को वास्तु गछ नहीं आसी लक्ष्मी कमल विष्णु कमल। तेबे दर्शक बंधु यही गछ को आपण केउ दिन घर को नहीं आसबे किपरि लगाइबे लगाइबा द्वारा आपणकर फायदा कौन हेब यही गछर जत्न किपरि नेबे यही गछ को आपण निज घरे लगाइबा द्वारा किपरि सकारात्मक शक्ति वातावरण हेब से सब आज वीडियो रे जणाइबी। यह प्रथम थर यूट्यूब रे आसीछि जमा मध्य स्किप करंतुनी ए वीडियोटी बहुत मात्रा रे शेयर करंतु बहुत जन यार लाभ उठाई पारिबे कारण वर्ष को थरे ही गुंडिचा जात्रा आसी थाए। यही शुभ मुहूर्त को हाथ छड़ा कहीं करिवे दर्शक बंधु व्यास अल्प कारर गछटिए यही गछ को गुंडिचा जात्रा दिन निश्चित नहीं कि आसतु आपण मानकु नियमर सहित कहबी किपरि लगाइबे सही दिन आपण नहीं कि आसीबे यही गछ को निज घरे केबे लगाइबे गुंडिचा जात्रा दिन तो नहीं आसबे लगाइबे कौ दिन यही लगाई गछ लगाइबा द्वारा कौन उन्नति हेबो वर्तमान आपण कौन जानते जे आपण घर यही पॉजिटिव एनर्जी आसवा आपण को अर्थ दरकार समृद्धि दरकार चाकरी दरकार कौन दरकार यही गचर बेनिफिट कौन यही गच आपण को केउ प्रकार सकारात्मक शक्ति वातावरण देव केउ खुशी खबर देव सही विषय आज वीडियो रे मु वर्णना करी बताइबी। तेणु मोर अनुरोध जे भिडियोटी को जमारू स्किप करंतुनी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु बहुत मात्रा रे शेयर करंतु जहाद्वारा कि अन्य माने मध्य यह उपर जानी पारिबे से माने मध्य नहीं कि आसीबे। दर्शक बंधु आमे का पाख तो छिड़ा होई परिबा नहीं एटलिस्ट वीडियो माध्यम गोटे शेयर द्वारा तांकर बहुत उन्नति हो पारिबो आपणकर सांगसाथी प्रिय परिजन को मध्य एई वीडियोटी को बहुत दरकार थिबो से माने मध्य पारिवारिक समस्या आर्थिक समस्या रे बुड़ी रहउथिबे तो सेमानक तो पठेई देखंतु हुए तो आप सेमानक भाग्य रे उन्नति आसी जीवो आपणकर जदि सौभाग्य चाहिबा को चाहूचंती एही काम को निश्चित करंतु। चलतु आज वीडियो मु आपण को वर्णना करी गोटे दुईटी गछर उपकारिता जणाइबी। प्रथमे जदि आपण माने निज घरे सुख समृद्धि धन यही सब चाहूचंती तेबे लक्ष्मी कमल विष्णु कमल को निज घर को नहीं आसतु। एबे आपणक मनरे प्रश्न आसवा कहीं आमे गुंडिचा जात्रा दिन नहीं आसवा कारण यही दिन जगतर नाथ जगन्नाथ निज माउसी माँ घर को जाउचंती। एबे दर्शक बंधु यही दिन लक्ष्मी नारायण दिन अटे यही दिन प्रभु जगन्नाथ जे कोटी ओडियार मौड़मणि जे आम पाई जीवंत कोटी ओडियार मौड़मणि जगन्नाथ को जीवंत पुरी श्रीमंदिर रे जगन्नाथ को जीवंत होई आमको साक्षात दर्शन दियंती नीला करंती खेल करंती। तेणु किपरि आमे एही दिनटी को भूली जिबा सबुठारु पवित्र दिन यह अटे जमा मध्य डेरी करंतुनी एही गछटी को निश्चित नहीं कि आसतु आपण निजे जाई वास्तु गछ जेती नर्सरी सेठी भी नहीं कि आसपारे किंबा आपण को ऑनलाइन भी जदि केवल विष्णु कमल नहीं आसबे लक्ष्मी कमल आनिबे नहीं यह कौनसी सौभाग्य प्राप्ति करिबो नहीं जोठारे लक्ष्मी रही सेठी मध्य नारायण रुहंती लक्ष्मीर जदि पाइबार इच्छा अछि नारायण को मध्य सांगरे रखंतु एही लक्ष्मी कमल विष्णु कमल को निज घरर मुख्य द्वार रे लगांतु
ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବି ଲଗାଇପାରିବେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଲଗାଇଲେ ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇବେ। ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଅଧିକ ସନଲାଇଟ୍, ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେପରି ଏ ଦୁଇଟି ଗଛକୁ ନ ପଡ଼େ। ଏହି ଗଛର ମାଟିକୁ ଯେତେ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏହା ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ। ଏହି ଗଛରେ ପାଣି ଅଧିକ ଦେବେ ନାହିଁ। 7 ଦିନରେ ଥରେ, 3 ଦିନକୁ ଥରେ ପାଣି ଦେବେ। ଯେତେ ସମୟ ଯାଇ ସେହି ଗଛ ବିଷ୍ଣୁ କମଳ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳର ମାଟି ଯେଉଁଠାରେ ଲଗାଯାଏ ସେହି ମାଟି ଯଦି ଶୁଖିଲା ନ ହୋଇଛି, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେବା ଦରକାର, ପୁରା ଶୁଖିଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯାଇ ତାପରେ ଜଳ ଦେବେ। ଏହା ଅଧିକ ଜଳ ଦେଲେ ଏ ଗଛଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ଗଛ ବିନା ଜଳରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଲ ହେବ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ସାର, ଖତ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହା ତ ଥିଲା ଏଇ ଗଛକୁ କିପରି ଯତ୍ନ ନେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଣିକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ, ବିଷ୍ଣୁ କମଳ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରର କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟେ ଅଟେ। କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ ଯଦି ନ ଜାଣିବେ କିପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଗଛ ଘରେ ରହିଲେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଆମ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କିପରି ଆବରଣ ହେବନି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଗଛକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଘରର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ରଖିପାରିବେ। ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଗ୍ରୋ ହେବାରେ ଲାଗିବ, ସେଥିରେ କିଛି ବାହାର କରି ପୁଣି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବାସ୍ତୁ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ଇନଡୋର୍ ହୋଇଥାଏ, ଘର ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଜାଇକି ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ, ବିଷ୍ଣୁ କମଳ ଗଛକୁ ଆପଣ କାହାରିକି ମଧ୍ୟ ଉପହାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉପହାରରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ, ବିଷ୍ଣୁ କମଳ ଗଛକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହି ଗଛରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ଗଛ ବିଷୟରେ, ତକ୍ଷଣ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଯାହାକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ। ଏହି ଗଛକୁ ଗୁଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଦିନ, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ନେଇ ଆସିଲି। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ କମଳ ଗଛ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାପନା ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାସିକ ଧର୍ମରେ ନାରୀମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଗଛକୁ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନ ଏଇଟା। ବାସ୍ତୁ ଗଛ ଯେପରି ଲଗାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିବାରୁ। ମୋ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ତୁମ ହାତରେ। ତୁମକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲା ପରେ ଘର ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମୁଁ ମାନିବି। ଏହି ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହାତରେ ହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ମୋ ଘରେ ଅଭାବ ନ ରହୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ, ବିଷ୍ଣୁ କମଳ ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମନର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ, ବିଷ୍ଣୁ କମଳ ଗଛକୁ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଲଗାଇବେ, ବାଥରୁମ୍ରେ ଆଖପାଖରେ ରଖିବେ। ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଯେତେ ଚମତ୍କାରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଲାଭ ଦେବ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରେ ଫଟାଫଟ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର। ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରର ଶୁଭ ଦିନ ହିଁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ।
बने रखु दर्शक बंधु यही दिन निज घर को यही दुईटी गछ को नहीं आसतु मु आपण को भल भाव में कहूँ कहीं दिन दुईटी गछ को नहीं आसवा को मु कहली दर्शक बंधु यही भिडियोटी को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु यही भिडियोटी कई जानी नथिबे जेतिकी मु जानी जितेबाला मुझे जिनस को जानिली भाविली मो दर्शक मानू यही भिडियोटी निश्चित नहीं आसबि तेबे दर्शक बंधु निश्चित आपण मानकर लाभ हेब छोटिया गछटीए आपण गोटे थर जदि लगाइबे यही गछर जेपरी आमर बड़ बड़ गछ डाल बाहर करी पुणी लगाउछे सेहीपरी यही गछर मध्य गछरू गछ करें बास अन्य गछ को जमी लगाउछंती आपण स्क्रीन मान देखि पारथुए विष्णु कमल लक्ष्मी कमल आपण ऑनलाइन मध्य मगाई पारिबे किंबा आख पाखर थिबा आपण नर्सरी मगाई पारिबे जदि नर्सरी गछ न मिलुछि ऑनलाइन मध्य मगाई पारिबे तेबे दर्शक बंधु आज रही पुणी देखा आगामी एक सुंदर भिडियो तेबे दर्शक बंधु मु अनुरोध करुचे सबु समस्यार समाधान पाई वास्तु गछ निज घर को निहाती आवश्यक तक्षण आपण ये गछटी को निश्चित लगाई दिंतु तेबे देखिए आप दर्शक बंधु यार फायदा निश्चित उठाइबे दर्शक बंधु जदि आपण मानक मोर भिडियोटी पसंद आए निश्चित सांगसाथी को शेयर करेंगे रही दर्शक बंधु नमस्कार।